آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ ہاللیلویہ، خداوند کا شکر ہے، اور خدا کا مسا، اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر اس کی حضوری، اس کا مسا ہے، وہاں پہ شادمانی ہے، وہاں پہ زندگی کا دریا ہے، وہاں پہ اطمینان کا دریا ہے، وہاں پہ شادمانی کا دریا ہے، وہاں پہ خوشی کا دریا ہے، وہاں پہ فراوانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کچھ دیر کے بعد ابھی ہم خدا کی پاک میز میں شامل ہوں گے۔ آج اسی حوالے سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، جو پاک میز ہے، عشاء ربانی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے، چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں 23rd ورڈز، 23ویں آیت سے ان ورڈز میں پڑھوں گا۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور 23ویں آیت، اور بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ خداوند کے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عشاء ربانی، اور یہ جو ہم اسے پاک میز کہتے ہیں، اس میں آج ہم سب شامل ہوں گے، اور بہت ساری کلیسیاؤں میں، بہت سارے چرچز میں اس رسم کو، اس خوبصورت پاک مقدس رسم کو منایا جاتا ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے جو کلیسیاں ہیں، چرچز ہیں، پہلے جو مہینے کی عبادت ہے، جیسے کہ ہم بھی کرتے ہیں، فرسٹ جو سنڈے ہے ایوری منتھ، جو ہر ماہ کا پہلا اتوار ہوتا ہے، اس میں ہم اس پاک مقدس رسم میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پہلی سینچری میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں آپ میں لکھا ہے، پہلی سینچری سے ہی اس رسم کا آغاز ہوا، مسیحیوں نے، ایمانداروں نے کیا۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے، رفاقت رکھتے، روٹی توڑتے، دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اعمال 2 باب میں ہمیں اس کی ساری ملتی ہے گراؤنڈ۔ یہ ایک واحد ایسی رسم ہے جس کی بنیاد یسوع مسیح نے خود رکھی، پریکٹیکلی عملی طور پر کر کے دکھایا اس رسم کو۔ عشاء ربانی، عشاء کا مطلب شام، شام کا کھانا، ربانی کھانا، خدا کا کھانا، اسے ہم لارڈز ٹیبل بھی کہتے ہیں، خدا کی میز، شام کا کھانا، اور اس طرح مختلف نام اس کے دیے گئے ہیں۔ مختلف کلیسیاؤں نے، مختلف چرچز نے، سیکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے، اسے مقدس رسم بھی کہا جاتا ہے، لارڈز ٹیبل بھی کہا جاتا ہے، خدا کی میز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر شام کے وقت کھایا جاتا تھا، اس وقت کے دور میں، اس وقت میں۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ شام کا کھانا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے، یہ شام کا جو کھانا تھا، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اپنے جو فیملی کے لوگ خاص ہوتے تھے ان کے ساتھ اس کھانے کو کھایا کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس
शाम के खाने को इशाए रबानी को अपने शागिर्दों के साथ खाया। ये नहीं कि वो जो हम हैं, जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके साथ हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके साथ थे, उसने उनके साथ खाया कि ये मेरा खानदान है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। और ये उन दिनों में, फसह के दिनों में यीशु मसीह ने ये सारी रस्म को परफॉर्म किया, अमली तौर पर दिखाया। और फसह के दिनों में जब यहूदी बरा लेते थे, ये उन दिनों ही की बात है, और वो बरा लेते थे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने गुनाहों का कुफारा देने के लिए। और वो बरा जो है, वो काहिन जो है, उसको एग्जामिन किया करता था, उसको देखा करता था, उसको बाइबल मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं तो चेक किया करता था कि इसकी खाल में, इसकी स्किन में, इसके गोश्त में या कहीं ऐसी जगह दाग तो नहीं है, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसका खून, उसको ज़बह करके उसका खून और वो गोश्त जो है पाक मकाम पर छिड़का जाता था जहां पर अहद का संदूक हुआ करता था। और ये सारी रस्म उन्हीं दिनों के दरमियान यीशु मसीह ने की, और उन्हीं दिनों में यीशु ने खुद इशाए रबानी दी और खुद जाहिर किया कि मैं हूं बर्रा, मैं हूं खुदा की तरफ से दिया हुआ बर्रा जो इशाए रबानी अदा करता है, और मेरा जिस्म, मेरा खून तुम पियोगे। एक खाना हम खुदा के साथ इस मेज पर जो यीशु मसीह ने हमें दिया वो खाते हैं। एक खाना इंसान ने बागे अदन में ऐसा खाया जिससे इंसान की रफाकत टूट गई। इंसान ने ऐसा खाना, फल खाया नाफरमानी का, जिससे इंसान की खुदा से रफाकत टूट गई और इंसान मर गया, इंसान तबाह हो गया रूहानी तौर पर, उसका रिलेशन खत्म हो गया, वो तारीकी में चला गया, वो खत्म हो गया, डूब गया, मर गया, एक खाने की वजह से, क्योंकि वो नाफरमानी का खाना था। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक मेज पर बुलाया और अपना बदन अता किया कि तुम ये खाना खाओ, और ये जो रफाकत तुम्हारी नाफरमानी की वजह से टूटी हुई है, जो तुम तारीकी में उस खाने की वजह से चले गए हो, मेरे बदन से, मेरा बदन खाने से, मेरा लहू पीने से तुम्हारी वो रफाकत बहाल हो जाएगी, तुम वापस उस रफाकत में आ जाओगे। ये है खाने का फर्क। जब हम यीशु मसीह की मेज पर, जब हम उसकी टेबल पर आकर खाते हैं, उसका गोश्त, उसका खून पीते हैं, तो हम जिंदा हो जाते हैं, फिर हम रफाकत में आ जाते हैं, फिर हम बहाली में आ जाते हैं, फिर हम वापसी का रास्ता जो हमारा है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, जो सीधा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास जाता है। यह है खाने में फर्क। यीशु मसीह की जो मेज है, यीशु मसीह का जो खाना है, यीशु मसीह का जो बदन है, यीशु मसीह का जो लहू है, उसने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, उसने सारी हमारी बदकारी को धो दिया, उसने हमें बिल्कुल लिखा है न्यू क्रिएशन, एक नया मखलूक तख्लीक करके खुदा के आगे बना दिया। और ये सारे का सारा इलाही मंसूबा जो है ये खुदा की तरफ से था। और पुराने अहदनामे में भी एक हमें इशाए रबानी मिलती है, पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और मिलके सदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया। और ये इब्राहिम की बात है, जब इब्राहिम नहीं था, वो इब्राहिम था, और वो खुदा ताला का काहिन था। और ये सारे का सारा यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि एक बर्रा आएगा, वो अपनी रोटी, अपना खून, अपना बदन हमारे लिए मुहैया करेगा और हम शिफा पाएंगे। और ये इब्राहिम लिखा हुआ है कि वो अपने खानदान को असीरी से छुड़ाकर पीछे लेके आ रहा था, और जब वो लेके आ रहा था तो उसके सामने उस बादशाह ने मैं और रोटी मुहैया की और उसे बरकत दी। और इसी तरह यीशु मसीह ने हमें असीरी से छुड़ाया, हमें गुनाहों से छुड़ाया। ये सारे का सारा रिप्रेजेंट आगे आने वाला दौर था, मुकाशफा था,
जो यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा था। इसमें हिस्सा लेते वक्त हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कभी कभी हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं, शायद हम पाक मेज में शामिल होने के काबिल नहीं है, शायद हमारी हैसियत नहीं है, शायद हम पाक नहीं हैं। और उसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को समझते हैं रूहानी तौर पर कि शायद हम काबिल हैं, हम तो ले सकते हैं, हम अब पूरे कामिल हैं। लेकिन अजीजों, मुकाशफा ये है कि हम ना तो अहमियत के हामिल हैं, ना हम इस काबिल हैं। यीशु मसीह का जो खून है वो हमें कामिल कर देता है। यीशु मसीह का जो बदन है जब हम खाते हैं वो हमें रासबाज कर देता है, वो हमें ईमानदार बना देता है। ना हमें डरना चाहिए इससे, ना हमें अपने आप को इतना काबिल समझना चाहिए कि मैं इसके काबिल हूं। दोनों ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जब हम पाक मेज में शामिल होते हैं, उसकी रोटी, उसका बदन खाते हैं, उसका लहू मैं पीते हैं, तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं, हम उसकी बादशाहत में शामिल हो जाते हैं। फिर हम उसकी सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहते, फिर हम यीशु मसीह सेंटर्ड हो जाते हैं, जीसस क्राइस्ट सेंटर्ड हो जाते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ क्रिएशन है वो यीशु मसीह है। इसलिए हमें कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है हमारे काम, इंसान के काम तो गंदी दजियों की मानिंद है। हम अपने इमाल से कामिल नहीं हो सकते कि हाँ जी हम अब कामिल हैं, हमने अच्छे काम किए हैं, अब हम बिल्कुल पाक मेज में इशाए रुबानी में लेने के काबिल हैं। नहीं, जब हम इशाए रुबानी लेते हैं, पाक मेज में शामिल होते हैं, फिर हम कामिल बन जाते हैं, फिर हम रासबाज ठहराए जाते हैं, फिर हम ईमानदार ठहराए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी सोच, अपनी समझ, अपने ईमाल से बिल्कुल नहीं। यीशु रोटी है, उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम खाते हो। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में और उसके आगे लिखा हुआ है वो सारी रोटी की बात हमें मिलती है। जो मेरा गोश्त, उसकी 54 वर्स में लिखा हुआ है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यह यीशु मसीह कह रहा है। जो मेरा गोश्त खाता है, हमेशा की रोटी यीशु मसीह है। और इसी चैप्टर में ऊपर अगर हम पढ़ें तो यीशु मसीह बड़ी खबरदार कर रहा है, इंतबाह कर रहा है कि जो मेरा गोश्त नहीं खाता, जो मेरा खून नहीं पीता, वो मुझ में से नहीं है, मैं उसको नहीं जानता। इससे पहले वो ये कह रहा है कि कितनी अहमियत है इसकी, उसके गोश्त खाने और उसके लहू पीने की कितनी अहमियत और जरूरत है रूहानी जिंदगियों में हमारे। यीशु मसीह ने फरमाया, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर हम उसके मजीद थोड़ा सा मुताला करें यूहन्ना के ही इसमें इंजील में 6 बाब में, कि जो इस्राएल आए तो लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे बाप दादा मन खाते रहे। इस्राएली जो है ऊपर लिखा हुआ है कि वो मन खाते रहे, और लेकिन लिखा है कि वो मर गए। ये रूहानी तौर पर यहां पर मुकाशफा ज़ाहिर हो कि वो मर गए, मन खाया, फिजिकल रोटी खाई, गुनाह किया, मर गए, निजात ना पा सके, खुदा को ना जान सके। लेकिन जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरी जिंदगी में से खाता है, मुझ में से खाता है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी पाएगा। और आखिरी दिन जब मैं आऊंगा, जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा, वो हमें फिर जिंदा करेगा और अपने साथ अब्दियत में ले जाएगा। हालेलुया। यादगारी के वास्ते यही किया करो। किस चीज की यादगारी? ये मेरे खून का प्याला है, हमें याद रखता है, हमें याद दिलाता है। जब हम भूल जाते हैं अपनी दुनियावी फिक्रों में, कामों में, इस प्याले को जब हम पीते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, तो हमें याद आता है कि यीशु मेरे लिए क्यों हुआ,
یہ یادگاری ہے کہ وہ میرے لیے لعنتی موت مرا. یہ یادگاری ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے کوڑے کھائے. یہ یاد دہانی ہے کہ وہ میرے لیے صلیب پر مر گیا. یہ یاد دہانی ہے کہ اس نے میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا, کیلوں سے صلیب پر جگڑا گیا, ڈاکوؤں میں جگڑا گیا, لعنتی موت سے ہی یہ یاد دہانی ہے. جب ہم اس میں حصہ لیتے ہیں, ہم یسوع مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا کام سر انجام دیے. یہ یاد دہانی ہے, یہ یادگاری ہے. اور جب یہ یادگاری مناتے ہیں, جب ہم اس کا گوشت, روٹی, یسوع مسیح کا بدن کھاتے ہیں, اس کا لہو پیتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی یادگاری میں ملتا ہے کہ اس نے فتح پائی, وہ مر گیا اور زندہ ہو گیا. یہ یادگاری ہے, یہ یاد دہانی بھی ہمیں ملتی ہے. یہ عہد ہے, لکھا ہے یہ ایک نیا عہد ہے. یہ نیا عہد وہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا دروازہ میں ہوں. یہ نیا عہد ہے. جو یسوع مسیح کو قبول کرے گا, جو یسوع مسیح کے خون کا پیالہ پیے گا, جو یسوع مسیح کے بدن کو, اس کی روٹی کو کھائے گا, وہ خدا کے پاس چلا جائے گا. وہ یسوع کے وسیلہ سے خدا کو قبول ہوگا. یہ نیا عہد نامہ ہے, یہ ایک نیا عہد ہے. یہ نیا عہد نئی زندگی کا ہے. یہ نیا عہد نجات کا ہے. یہ نیا عہد ابدی رفاقت کا ہے. یہ نیا عہد یہ ہے کہ وہ واپس پھر آ رہا ہے. وہ یہاں پر رہا, انسانی جامہ پہنا اور صلیب پر مر گیا, زندہ ہوا, واپس چلا گیا آسمانوں پر, اور وہ پھر واپس آ رہا ہے. یہ ہے عہد. یہ جو عہد یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا, اس کے خون میں ہمارے لیے قدرت ہے. اس کا خون کا پیالہ جب ہم پیتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے مستقبل کی گارنٹی ملتی ہے, اپنے مستقبل کی سیکیورٹی, حفاظت کی گارنٹی ملتی ہے. اس کے لہو میں ہماری نسلوں کی حفاظت کی گارنٹی ملتی ہے جب ہم اس کا لہو پیتے ہیں. ریسٹوریشن ملتی ہے جب ہم اس کا لہو پیتے ہیں. ہمیں بحالی ملتی ہے ہر طرح سے, زندگی کے ہر پہلو میں, زندگی کے ہر ایک حصے میں اس کا لہو ہمیں بحال کر دیتا ہے, ہمیں نجات دیتا ہے, بیماریوں سے شفا دیتا ہے, معاشی طور پر بحال کرتا ہے, خاندانی برکات دیتا ہے, دنیاوی برکات دیتا ہے, روحانی برکات دیتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری اس کے خون کے پیالے کی وجہ سے ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں. اس کے خون پینے کی وجہ سے ہم اس کی وکٹری کو پروکلیم کرتے ہیں, اس کی فتح مندی کا شادیانہ بجاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یس, تیرے خون کا پیالہ پینے سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو فاتح ہے. اور جب ہمارا یسوع مسیح فاتح ہے تو پھر ہم ایماندار راست باز بھی فاتح ہیں. ہم زندگی کے ہر حصے میں فاتح ہیں, ہم زندگی کے ہر پہلو میں فاتح ہیں. جب ہم اس کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو ہم زندگی کے ہر حصے میں فاتح ہیں. یہ ہمارے لیے نجات اس نے مہیا کی. اس لیے جو ایماندار ہے, اس لیے جو راست باز ہے, جو اس کا فالوور ہے, وہ شادمان ہوتا ہے. وہ شادمانی مناتا ہے کہ ہاں بیماری آئے گی, ہاں طوفان آئیں گے, ہاں مشکلاتیں آئیں گی, ہاں میں ڈگمگاؤں گا, لیکن میرے پاس تیرے لہو کا پیالہ ہے. جس کو میں پیتا ہوں تو میں فتح پاتا ہوں, جس کو میں پیتا ہوں تو میں فتح مندی میں شامل ہو جاتا ہوں. کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا تو ہم بھی مر گئے. ہمارے گناہ, ہمارا پرانا انسان بھی اس میں دفن ہو گیا, صلیب پر جگڑا گیا, وہ بھی مر گیا. جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو ہم بھی زندہ ہو گئے, ہم بھی نئے ہو گئے, ہم بھی نیو کریشن ہو گئے, ہم بھی نئی مخلوق بن گئے. اس لیے ایمانداروں کے لیے خوشی کی بات ہے. ہم ایماندار جو ہیں, ہمارے لیے شادمانی کی بات ہے کہ ہمارے لیے یسوع مسیح نے ٹیبل, یسوع مسیح نے جو میز ہے مہیا
कर दिया हुआ है। उसने अपना जिस्म, अपना बदन हमारे लिए मुहैया कर दिया हुआ है। उसने अपना लहू, फतह मंदी का लहू हमारे लिए मुहैया कर दिया हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें हिस्सा लेना है, आजिज़ी इनकिसारी के साथ पास आना है और लेना है, और फतह हमारी है। हमारे ऊपर मुनस्सर है अब कि हमने यीशु मसीह की जो मेज है उससे खाना है या शैतान की मेज से खाना है। हम संडे को आते हैं, हर हफ्ते जुमे के पहले इतवार आए खाते हैं हम उसकी मेज से, लेकिन जब हम उसकी मेज में से खा लेते हैं, फिर आगे दूसरे दिनों में हम फिर कहाँ से खाना खाते हैं? ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर भी गौर करना है कि हमने कौन सी मेज, अगर हमने यीशु की मेज से खाना खाया है, अच्छी चीज खाई है, ऑर्गेनिक फूड खाया है, खालिस मन खाया है, खालिस रोटी खाई है, खालिस लहू पिया है, तो अब हमें जंक फूड नहीं खाना है, जो शैतान की मेज है उसमें से खाना नहीं खाना, ताकि रूहानी तौर पर जो हमारी सेहत है वो खराब ना हो। हम अच्छा फूड खाते हैं, जब हम अच्छा खाने के अपने जिस्म को आदत डालते हैं, तजर्बा किया होगा, और अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा खाना, जंक फूड जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, अगर हम वो खा लें तो हमारा स्टमक, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है ईमानदारों कि हम जब उसकी मेज़ में से खाएं तो उसी की मेज़ में से ही खाएं, उसके साथ मिलावट ना करें, शैतान की मेज़ में से ना खाएं। जो यीशु ने हमें मुहैया की है टेबल, जो यीशु मसीह ने जो हमें दस्तरखान मुहैया किया है, उसमें से जब हम खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वही तक महदूद रखें। कोशिश करें अपने आप को, हाँ, इस दुनिया में रहते हुए जब हम बाहर निकलते हैं प्रैक्टिकल अमली दुनिया में, हाँ मुश्किल काम है, लड़ाई है, जंग है, लेकिन आपने ये अपने आप को याद दिलाना है, यादगारी करनी है अपने जहन में, अपनी रूह में, मैंने तो उसके खून का प्याला पिया हुआ है, मैंने तो उसके बदन को खाया हुआ है, इसलिए मैं शैतान की मेज से नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने तो फतह का प्याला पिया हुआ है, मैंने तो यीशु की रोटी खाई हुई है। इसलिए मैं आपको इनकरेज, आपका हौसला बढ़ाता हूं कि इस मेज में हमें शामिल होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, इसकी अहमियत है और इसमें कुव्वत है। कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, घरों में आप जब भी जहां पर भी मौका मिले जरूर इसमें शामिल हो, क्योंकि इससे हमें कुव्वत और ताकत और एक नया मसा मिलता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।